निश्चित सर्वप्रथम अनुग्रह न्यूज को मैं स्वागत जनाऊँच जे आज बामणिया मंडल जहाँकि कंधमाल जिलार एक उपात अंचल आज जिलार सभापति निर्देश क्रमे मुझे ये जो कार्यक्रम को आसती मंडल कार्यकारिणी सदस्यता पूर्णांग कमिटी गठन करने तेणु आज पूर्णांग कमिटी गठन हो सारी तो यही परिप्रेक्षी ए अंचल विभिन्न समस्या मो आगे भी से उपस्थापना कर भितर विशेषकर इंटरनेट रो समस्या इड़ा जो कहते मसक 15 दिन रोच 15 दिन नाई ए विषय भी बहुत थर सांसद पाखरे भी अभियोग होती सांसद भी यार प्रतिकार जियो टावर बर्तमान कंधमाल जिले में 800 आसी मंजूरी होती कौ जगार करा सी ऑफिस सहित जोगाजोग करिथिबा आम आगे भी से प्रकाश कर सांसद महाशय तेणु एठी आउरी भी समस्या एठी अच्छी अनेक समस्या जहाँकि आलोचन आसी भितर ये जो मक्का कथा भी आसी मक्का ए अंचल चाषी माने बहुत हैरान हरकत भी होती जहाँकि चाषी पाखे अधिक दाम दे कि बिहन किणवा संभवपर ना एवं ये मक्का गोटे मेसीन बसापी तार केमती हो पार सहीटा भी अभियोग आसा निश्चित भाव में सांसद पाखे भी मु कथा रखी यार आशु समाधान अन्य समस्या तो आसी अंचल विभिन्न समस्या को लेकिन भी आम आलोचना करूँ ये समस्या को निश्चित भाव में जिला सभापति एवं सांसद पाखे यहाँ कथा रखी आशु समाधान आम प्रयास करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जेहेतु दीर्घ दिन धरी बामुणिगा को आज को 40-50 वर्ष है नूतन ब्लॉक गठन अभियान चली देखा पाइलु जहाँकि आम मुख्यमंत्री ग्रीभांस रिजेक्ट बोलिकी बर्तमान डिक्लेयर भी कौन रिजेक्ट लिस्ट आसला कौन एने कौन कह बामुणिगा अंचल नूतन ब्लॉक गठन बामुणिया तरफ नूतन ब्लॉक गठन बारंबार दाबी दि जाए या पूर्व जो सरकार थिला ताकू भी देथिले वर्तमान भारतीय जनता पार्टी तरफ जो सरकार अच्छे मोहन बाबू तेणु आपको अभियोग प्रकोष्ठ भी जानी किंतु यहीटा लोक भितर भ्रांत धारणा करा जाउची जे सरकार ए पर्यंत ब्लॉक गठन केवल प्रयास करेतु 26-27 जनगणना हम तापर सीमा निर्धारण हम सीमा निर्धारण पर निश्चित भाव में ब्लॉक गठन करा जिवो बोलिकी मंत्री एथिपाई प्रतिश्रुति दे सारी आईटा ब्लॉक करा फुलबाणी गस्त समय मुख्यमंत्री को जितेबले अवगत करा जायतिला सी ता तरफ प्रतिश्रुति देछंती इटा केवल अन्य दल कांग्रेस किंबा बीजेडी एमान भितर गुटे आम भीतर जो मनरे ककुआ भय सृष्टि कर दिमत ना सांसद महोदय आम तल दारिंगबाड़ी खासकर बीजेपी कर्मी मान भी गोटे प्रश्न उठू जेहेतु से दीर्घ दिन है दारिंगबाड़ी आसुच्च बामुणिगा अंचल को कौन अणदेखा कर ब्राह्मणिया को केबे भी अणदेखा करा जाए नहीं आ ब्राह्मणिया गस्त सी निज तरफ पार्लियामेंट सरला गस्त करी सी कहते पार्लियामेंट कार्य सरी जाइए परवर्ती समय एमपी स्वास्थ्य अवस्था समस्ते जानते सी एम्स हॉस्पिटल रे थिले सी बर्तमान भल हो डाक्तर भी कहते मसे रेस्ट देवाई सी किंतु रेस्ट न नहीं सी जिते पुणी बाहर ये बर्तमान कंधमाल जिले में गस्तरे थिले पहर दिन हठात देह खराब होगार सी बर्तमान मेडिकल अच्छा सी निश्चित भाव में बामुणिया सी रखिए लोक समस्त की भेटे ए ब्लॉक जो चिंताधारा अच्छी बामुणिया लोक सी भेटापी मन भी गोटे प्रयास अच्छी सुख दुख से साथी हे इड़ा जेहेतु बीजेपी कथा कहे एवं कथा रखे तेणु एथिरे मु भी सहमति अच्छी एवं मु भी अभियोग करी बामुणिया को से निश्चित भाव में गस्त करेंगे बारंबार गस्त करने आम दल तरफ प्रयास कर धन्यवाद सर सर्वप्रथम मोर अनुग्रह चैनल को मोर हार्दिक अभिनंदन एवं ता सहित ये अंचलवासी एवं मो मंडल समस्त आसवा कार्यकर्ता को मोर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा एवं शुभकामना एवं मोर हृदय भरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणिया मंडल आज आमर गोटे नूतन बैठक होता जो बैठक जे
नूतन कमिटी गठन ପାଇଁ ଆମର ଆହ୍ୱାନ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀର 13ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ CPSW ଠାରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳ କମିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇସାରିଛି। ଆମର 16 ଜଣିଆ କମିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି, 8 ମୋର୍ଚ୍ଚା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତା ସହିତ 45 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କମିଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯୋଉଟାକି 61 ଜଣ କମିଟି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ମୋ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷାରେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଜି CPSWରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରକଟ ରଖି ମୋତେ এই ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାମୁଣିଆ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ସବୁବେଳେ এই ଅଞ୍ଚଳର ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସାଥିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଘର ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯାଇବି। ମୁଁ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ এই ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଯାହାର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଭତ୍ତାଟା ହେଉ, ରାସନ କାର୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେକୌଣସି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହିତ ରହିବି। କିନ୍ତୁ এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା। ସେ ନେତୃତ୍ୱଟି ମୋତେ ମାନେ ଦଳ ମୋତେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନାହିଁ ଯେ ମଣ୍ଡଳର ମୁଁ ଜଣେ ସଭାପତି ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। এই ମୋ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେତିକି, ମୁଁ ବି ସେତିକି। ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, এই ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୋ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ସହିତ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ରଖି ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗକୁ ନେବି ଆଉ ବାମୁଣିଆ ମଣ୍ଡଳକୁ ନମ୍ବର 1 କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତାରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଥିଲା। ଆଜି ଆମ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ମହୋଦୟ ତଥା MP ପ୍ରତିନିଧି ମହୋଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବାମୁଣିଆ ମଣ୍ଡଳର এই ମଣ୍ଡଳ କମିଟି ଗଠନ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। ଆଉ ତଥା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଚୟନ ହୋଇଥିଲା। ଚୟନ ପରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମ ବାମୁଣିଆ ମଣ୍ଡଳର କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ କି 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ବାମୁଣିଆ ମଣ୍ଡଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଇଛି। ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ଚୟନ କରାଯାଇଛି ତଥା ମୋର୍ଚ୍ଚା, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ SC ମୋର୍ଚ୍ଚା, ମାଇନରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଚୟନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବୁ। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ବା ଡେଭଲପ ହେବ, ସେ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କହିବି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମକା ଚାଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମକା ଚାଷ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମକା ଚାଷ କରୁଛୁ, ବିକୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମକା କିଲୋ ପିଛା 20ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମକା ଚାଷ ସମୟରେ କିଲୋ ପିଛା ଆମକୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ କି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ। ସାହୁକାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆଗ 2015 ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ 4 କିଲୋ ମକା ରହୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ 800-900 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ମକାକୁ କିଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ 3 କିଲୋ ଲାଖି ରହୁଛି। ସେଇ ମକା 2000 ଟଙ୍କା ଲାଖି ଦଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶୋଷିତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଉ MP ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେଇଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ମକା ବା ବିହନ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କଲେ এই ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଖଟିକିଆ
जनसाधारण लोक शोषितरू मुक्ति पाई थांते बोलिकी मु ए संपर्क रे दाबी उपस्थापना करिछि। धन्यवाद।